को पचाने प्रयागराज केडी झाड़ा हेतुला हेलो गाइस वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग पुणी थे आप नुआ ब्लॉग को स्वागत। आज आम नदिया नगर बुलापी आसचु श्री चैतन्य प्रभु तीर्थस्थली को चलते बुलिक देखा भल लगे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करेंगे। बहुत भल व्यू अच्छी सब नित्यक्रम सकाल सकाल सारिदे मंदिर बुलापी जाऊँ चलते टिके मो मोबाइल टा धरब ना धर तो यहाँ पूरा ही ये इे गले चिकुन मैंने केते दूर गले चलो आसो आसो चलो आसो आसो टिकली करो यार 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 तीन जन का धर धर जल्दी उठाओ देखो 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 आउट पेपर ये
ପଛଆଡ଼େ ଦେ ପଛଆଡ଼େ ଭାବିଥିଲୁ ଲଗା ଦିଅ ଖାଉ ଅଡ଼ୁଆ ଲାଗୁଛି ଯଦି ଲାଗୁଛି ପ୍ୟାକେଟ୍ ପୁରେଇ ଦେବି ଆଉ ଏଇଟା ଧରତେ ଏଇଟା ଧରତେ ନା ନା ଏ ଫାଷ୍ଟ ବଢ଼ିଆ ଅଛି ସେଇଟା रे बापा ନାନୀ ସାଙ୍ଗରେ ଉଠିବ ଧର ଜଲ୍ଦି ଧର फोटो उठाओ माँ को धरते दियो से ये बोतल तथापि तुम्हें उठू न चोरी न मोटर उठाओ नियो कैमरा को देखो किए चलेब कहीं तो चल तुम्हें रखी चार्ज बसई नियो उठेब नेट अफ कर दूचे तुम मोटर नहीं हाँ चार्ज बसई दवा दियो आनी ये आनी बस से ठीक कर नहीं जियो बोर्ड हेले बुली जीवो को केक उठे छो इसकोन छ है इसकोन छ हाँ रेकॉर्डिंग चलছি तो देखाओ सेठी हाँ चैनल देखा जाओ चैनल लगा जो हाँ की चैनल यूट्यूब चैनल यूट्यूब रे की कोजी दी दिनोटा कोई कोटी तो जमा पाइबो फोटो उठेते बाहर से फोटो नॉन स्टॉप वीडियो करी हो फोनटा खाली इधर यहाँ पे किसी नहीं कहले
Allowed नहीं है हरे राम এই সবাই একসঙ্গে যেতে হবে না তো के जानी हाय फोटो उठो जंदा करी क्या बोला तुम नानी चलो 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 ना perfect question, perfect झाड़ो घर देखो বাইরে ঠান্ডা লাগুଛି গলাରେ ଗରମ ଲାଗୁଛି ये मायापुर कम्युनिटी मेडिकल डिपार्टमेंट सीटी स्कैन फ्री দর্শনীয় স্থানের মধ্যে শ্রী শ্রী রাধামাধব মন্দির শ্রীল প্রভুপাদের পুষ্প সমাধি মন্দির গোশালা এবং 360 কুণ্ড থিয়েটার আপনারা অবশ্যই দর্শন করবেন। হরে কৃষ্ণ। गोशाला स्टॉल ଏଇଠି ତାଙ୍କର ସବୁ କୀର୍ତ୍ତନ ଷ୍ଟାଫ୍ ସବୁ ଅଛି ସବୁ ରହିଛନ୍ତି ଗମଟା ହେଉଛି ଭାଙ୍ଗିବା ଭାଙ୍ଗି ହେଉଛି ନା କେଟା ଗମଟା ବୁଲେଇ ନା ଭାଙ୍ଗିନି ସେମିତି ବନେଇଛି କେତେ ଦୂରିଆ ଗଲେ ନା ସୁଶିଲେ ହଁ ସେଇଥିପାଇଁ ହେଉଛି ଏବେ ବନ୍ଦ ଅଛି ମାନେ ଫଟୋ ଉଠେଇବା ପାଇଁ କିଛି କହିନାହାନ୍ତି ଏବେ ଖାଲି ବନା ସବୁ ତାପରେ ଦେଖିବା ଯେତେବେଳେ ସବୁ ରେଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ହେଇଯିବ ସେତେବେଳେ ସବୁ ଲାଇନ୍ ହେଇଯିବ ହଁ ଏଇଟା ସବୁ ଇଏଟା ବୋଧେ ସିଡ଼ି ହଁ ପ୍ରାୟ ହଁ ସେଠି ଏଠି ଆହୁରି ଜୋରସୋର ଚାଲିଛି all type of lamination
সম্পূর্ণভাবে নিষিদ্ধ। আধুনিক গান বাজনা ও খেলাধুলা সম্পূর্ণরূপে বর্জনীয়। আপনারা যত্রতত্র ময়লা ফেলবেন না। প্রত্যেক জায়গায় ডাস্টবিন রাখা আছে, সেগুলি ব্যবহার করুন এবং সিধা মায়াপুরকে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখুন। আপনাদের সবাই আপনাদের কোনো কিছু অসুবিধা বা কোনো কিছু জানার বিষয় থাকলে সিকিউরিটি অফিসে যোগাযোগ করুন। শারীরিক প্রতিবন্ধীদের हाँ एपटे जाउछन्ति ব্যবস্থা আছে। সিকিউরিটি অফিসে এসে যোগাযোগ করুন। দর্শনীয় স্থানের মধ্যে শ্রী শ্রী লালনাথ মন্দির, শ্রীল প্রভুপাদের পুষ্প সমাধি, গোশালা এবং रिसेप्सन रहिबा ପାଇଁ डोंट टच टॉवर हॉर्टिकल्चर हैं हॉर्टिकल्चर काई हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट को ये सब गच्छ মায়াপুরে আগত সকল দর্শনার্থীদের रेसिडेंसी नो एंट्री एक्सेप्ट रेसिडेंसी गिफ्ट जिनस ये फूल जदि नब हेले ना रेकॉर्ड भी हुए ना माने वॉइस रेकॉर्ड भी हुए सब मेरा अच्छा ही था मैम खाई दो बापा चलो 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 জলদি আয় কোনো বের হয়ে গেল গো বগরা লোক दादा तीनজন হবে তিনজন নদী নদী केते टाका दादा কোথায় যাবে বললে नदी घाट 10 টাকা করে 10 টাকা
गाड़ी आता तो चल जाए ভাই তোমরা টানাটানি করো মানুষ মরে যায় যাক তোমার তো ভাড়াটা হেলি হবে ভাই তোমরা लोटस टेम्पल भाया ये बढ़िया जगह एटा से दिल्ली रो लोटस टेम्पल भाया देखा जाउछे না এখানে যাবো আমি নবদ্বীপ যাবো ওদিকে ওদিকে কি আছে নবদ্বীপে মন্দির আছে আর এদিকে খালি এমতি চলো 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 এটা খালি ঘুরবা কথা আমি আর করে মন্দির না আমি মন্দির বুঝবা আর কোটা আদা চলে যাবে সে তো সব ডোঙ্গার ছাড় দু মাছ গায়ে গেছে ডোঙ্গার ছাড় দিচ্ছ মাছ ডোঙ্গার बहुत अच्छा अच्छा मैं चांस नहीं से 60 सेकेंड 30 टा माछ 60 सेकेंड 30 टा माछ ताने घोटारे केते এই পড়া পড়া আর ধরনি খতম হয়ে যাব কালকে ফের কোথায় লিব চলো চলো আমি জানি না দাদা না না সে আগে না সেটা হলো কি তারটা এই জায়গাটা টিকট কাটে এই বাইরে দিলে সেটা জানি না ভিডিও আর টোটাল 40
आइटा उठा এইটা উঠে এইটা দেখো তলকু দেখো ଏକା ସହିତ ଯିବା ହବ ନା ଇଆଡ଼େ ହବ ନା ମାନେ ଆଉ ଥରେ ଯିବା ବସିବା ପାଇଁ ଜାଗା ଅଛି ସେଇଟା ଆଗରେ रास्ता याडे रास्ता नहीं ଦୌଡ଼ି ବାଲା ନାଇଁ ना एठी आके सेठी लगे दे बसे ନା ନା ସେଇଠି କଥା ହଉଥିଲେ ନା ए छबगार दौड़ी के लगे दे बसे ଦରମା କରିବେ ବିଲେଟ ତା ହାତରେ रो आराम से जाओ गाय नहीं चलता सीधा राखी नहीं भी नहीं এইটা হ্যাঁ 80 টাকা এটা নিমাই হরিচাঁদ জন্মস্থান নদিয়ার समस्ते चाहिए तुम उठे दे এটা তো ক্যামেরার শুটিং এর নিমাই হরিচাঁদ জন্মস্থান এটা খালি থর থর এই যে সেট নিমাই চাঁদ না কইলা তো যা কইলা ভগবান
কাউন্টার থেকে টিকিট কেটে কাউন্টার ছাড়ার আগে টিকিট ও ফেরত হওয়ার টাকা পরবর্তীকালে কোনো আপত্তি কত করে বললাম তোকে রেজিস্ট্রি বিল এনে না 20 কোটি জুয়েলার্সের গয়না করেছিলাম তো চোখ ফেরাতেই পারছিল না আর শাশুড়ি ননদ আচ্ছা